DJ Five on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Playing the hot jams all day long. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here from Finland. Excuse me, Mr. DJ. Maayong adlaw ka natong tanan. Ani ana usab kita sa atong gamayng programa nga nag-uluhang mga sugilanon sa kagahapon. Ang atong sugilanon sa kagahapon karong adlaw mahitungod sa usa ka gugma ug kasakit nga ang nagpadala sa mensahe, ang maiwagang mensahe. itago na lang nato sa pangalang Silin. Una sa tanan, dili ka duha, dili ka tulo, kun dili una gyud sa tanan. Kulba. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dear MOR! Oh, MOR naman noon. So atong pagkasugdan. Before ta magsugod ay shout out na ita, mag-shout out ta. Shout out na usab kita diha sa atong mga kaila. Kaila diha sa Balay-Balay Bukidnon, Jiver Gargar. Sa Talakag Bukidnon, Raken Longos Madrigal. O diya sa Naawan or sa Patag na baka siya kapuyo. Dili ko ka-sure. Rumil Tak-an na apot. Shout out. Mao na silang akong mga kauban sa una sa among gitrabahoan nga bangko. Shout out usab ko sa akong mga kaila diha sa kuan. Mga barkada nako. Kang Denmark Haramilio, shout out agaw. Billier Heraldiso, shout out. Og sa akong Omega diha sa kuan, Omega. Diha sa Dulong. Shout out diha. Kang Jinjin, Mary Jane Dumke. Shout out, shout out. So atong pagasugdan ang mahitungod sa sugilanon sa kagahapon ni Silin. Mayong adlaw, DJ. Gusto nako nga ipaambit ang akong istorya. Dili tungod kay gusto nako nga makahilak ang uban apan basin na ay makasabot ug makatuon gikan niini. Ako si Silin. Ug kini ang akong sugilanon sa kasakit nagihatod sa gugma. Kulba sad. Oh no! Mao kini ang iyang sugilanon sa kasakit nagihatod sa gugma. Nagsugod ang tanan sa usa ka simple nga adlaw. Si Eric, usa ka bag-ong kauban namo sa opisina. Dali nga nakakuha sa akong atensyon. Sana all. Gwapo siguro kay ni si Eric. Okay. Dali man kay nakuha ang atensyon ni Silin. Pero sa bagay, kasagaran mga Eric, mga gwapo gina sila. Oh my God. Daghan kong mga kaila nga mga Eric, pero mga gwapo man na gina sila gyud. Oh no! Si Eric, hilumon. Apan matinabangon. Ug kung siya magkatawa, murag mawala ang akong kakapoy sa trabaho. Sana all. Kulba sa ni si Eric, mura man ni si Eric og kanang energy drink. Mura man ni siya kubra. Murag Red Bull.
Sana Eh makamawala man mo. Igor mo katawa si Eric tapos mawala ng kakapoy ni Celine. Mawala ng kakapoy ni Celine sa iyang trabaho. Kulba ka ni si Eric ang iyang katawa mo gadala og Cobra energy drink. Sana all. Wala ko nagtuo, DJ, nga sa dihang giignan niya ako. Ug usa ka simple nga good morning Celine. Samtang miagi siya sa akong lamisa, maoy sinugdanan sa usa ka sugilanon nga makapagbag-o sa akong kinabuhi. Sana all. Kulba pag ni si Eric. Gwapo gid siguro kay ni si Eric. Tapos ang iyang pahiyom, ang iyang katawa. Naay gidala-dala nga Cobra energy drink. Kay makapawala man sa kakapoy sa trabaho. Tapos makapabag-o pagid sa dagan sa kinabuhi ni Celine. Kulba kay ni si Eric. Oy. Sana all. Sana all na kita ng Eric. Galing mo, Eric. Sa pila ka bulan, nagsugod siya og pagpakita og interes kanako. Unsa man nga interes? 2.5%? Or unsa man nga interes? Interes sa bangko? Sa pila ka bulan, nagsugod siya og pagpakita og interes kanako. Oy, nagsugod na si Eric. Suma-sideline na si Eric, oh! Iyang pangutanon kung kumusta na ko, mag-offer nga magkaon mi sa gawas human sa trabaho. Ug usahay magdala og kape na iyang giingong paborito niya pero para daw sa ako ah. Sana all. Kulba kay mo diskarte si Eric. Makasana all lang gid ta. Sana all. Unya Eric, ang kanang imong gidala nga kape. Unsa man na siya? Starbucks? Eh, dili na Starbucks, dili kita makasanaol ana Eric. Sana all. Mura pa kilig kaganahan sa mga babae. Starbucks. Sana all. Ang uban niya, bahala ko lang pambayad sa tuition. Basta kayo naka Starbucks. Tapos bit-biton gid ang baso. Pagsakay sa kanang jeep. Basta lang gid makita ang kanang baso nga naka pangalan Starbucks. Sana all. Bahala ko lang pagkabayad sa boarding house. Basta kayo naka Starbucks. Sana all. Sana all! Sa dihang gidala ko niya sa usa ka lugar nga duol sa baybayon, ug gisugid niya ang iyang pagbati kanako. Wala na ko magduha-duha sa pag-uyon. Kulpa sa kani si Celine. Sana all. Oh my God. Uning giingon nga, mas mo may dugayan. Mas mo may hulatan. Pasko? Bago pa man giagi. Wala pa kay si Celine. Mas mo may dugayan. Sugot na dayon ditso. Sa unang mga bulan, DJ, ang among relasyon mao ang akong gihandom nga mahitabo. Kulba! Sana all. So wala lugar ka magbasol nga dali ra kay nimo gisugot si Eric. Kaya ang mahitabo sa mga una nga bulan, mao man gyud ang imong gipangandoy nga relasyon. Sana all. Sana all. DJ, maayo ang lakaw sa tanan. Mga mensahe sa matag buntag. Ang maiwagang mensahe. Mga late night calls nga puno sa pagpakatawa ug mga plano alang sa among kaugmaon. Sana all. Sana all, Eric. Sana all, Celine. Sana all. Na sila yung mga plano sa ilang kaugmaon. DJ, gihigugman ako siya labaw pa sa akong kaugalingon. Sana all. Agoy noy! Nakulpa man nun. Gigugman nimo si Eric labaw pa sa imong kaugalingon.
Sana all. Daw, di na ka maligo, di na ka manutbras. Eh, wala naman yung higugmaan, di mo kaugalingon. Sana all. Ulba, ganing yung pagkahigugma, oh. Gihigugman ako siya labaw pas akong kaugalingon. Sana all. Sana all. Kulba. DJ! Nag-usab si Eric. Oh no! Agoy, tanawa na lagi. Naman tayo mag-ingon nga gihigugman mo siya labaw pa sa imong kaugalingon. Ha? Oh no! Tanawa lagi. Nagsugod kini sa mga simple nga butang. Ang mga tawag ug mensahe Ang may wagang mensahe. nahimong talagsa na lang. Ug ang iyang pagpakatawa kaniadto puno ug kalipay. Miabot na lang sa gamay nga okay lang ko, busy lang. Oh my Oh my God! Oh my God. DJ, ingon pa nako sa akong kaugalingon. Si Eric ang akong kalipay. Oh my God. Ang akong papel mao ang pagsabot ug paghulat. Oh my Uy, nagpakamartir man si Celine. Dili na naman ang uso ng martir. Ang last nga martir bitaw kay nangamatay silang kuan. Gumburza. Kato naman ang mga martir. Ayaw na pag-apil-apil pagka-martir. Oh my Oh God. my God, oy! Paglabay sa panahon, ang iyang pagpalayo na himong klaro na. Agoy, tanawa na lagi. Oh my God. Usa ka adlaw, samtang naglingkod kami sa gawas sa usa ka cafe, akong gisulay og pangutana. Eric, naaba ko'y gihimo nga sayop? Nausab ka? Oh no! Mitubag siya, DJ. Oh no! Celine, wala. Siguro, kapoy lang jud ko. Ayaw lang ko pangutan na karon. Oh my God. Delikado. Mura man og kanang hold na kay si Eric. Namugnaw naman si Eric. Oh my God. Nawala naman ang sanaol nga ilang mga pangistoryahan. Sana all. Apan DJ, usahay ang kasing-kasing, mas dali makabantay kaysa huna-huna. Oh my God. Tinood. Oh no! Sa diyang wala na siya mutubag sa akong mga tawag, ug dugay mutubag sa akong mga mensahe, Ang may wagang mensahe. akong gibati nga naayanay lahi. Usa ka adlaw, nasakpan ako nga naa siya'y laing kauban, si Mia. Usa ka bag-o nga empleyado sa opisina. Kaluoy, Oh my God. Oh no! kaluoy ni Celine. Ang pinakasakit, DJ, dili ang kahibalo nga nawala siya sa akong kiliran. Masakit ang pagdugang niya og kasakit sa akong pagbati pinaagi sa iyang pag-ingon. Celine, wala ako tuyuan nga pasakitan ka. Oh no! Pero nahibalo ko nga dili na kita compatible. Siguro dili lang ikaw ang akong gipangita. Oh no! Oh no! Oh my God. Oh my God! Kapal ng mukha mo!
Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Paminawa, Eric! Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Kabalik-balik yun, Eric! Kapal na mukha mo! Pagkahuman sa among panagbulag, murag nahugno ang akong kalibutan. Oh my God. Ang adlaw nga kaniadto puno sa kalipay, nahimong walay pulos. Oh my God. Oh no! Ang mga gabi nga akong ginahandom nga makigtawag sa iya, napuno sa hilom ug luha. Ang akong pangutana mao, unsa akong kulang? Oh my God. Asa ko nasayop? Oh my God. DJ, dugay kaayo na ako nadawat ang kasakit. Oh my God. Naglisod ko paglihok o pagbangon. Oh my Gay God. tanawa ra lagi. Kinigid si Eric bitaw. Nagini gidala-dala nga kuan. Energy drink. Kay pagbulag nila ni Celine, naglisod naman si Celine og lihok. Apil pagit pagbakod. Hindi siya kabakod. Nawala ng energy drink ni kuan. Celine. Agoy. Sayunan ka? Naglisod siya paglihok. Naglisod siya pagbakod. Oh my God. Sana Sana all gigay si Eric. Apan DJ, nakakaton ko nga usahay, dili na ikaw ang problema. Bisan unsa pa kadako ang imong gugma. Kung ang tao nga imong gihigugma, naanay gihigugma nga uban. Oh my God. Ug dili ka mahimong maluktok sa ilang pultahan ug mamugos. Oh no! Karon DJ, nagpadayon ko sa akong kaugalingon. Nakakaton ko nga dili ako kinahanglan maghulat og kalipay gikan sa uban. Oh no! Ang gugma nga akong gipangayo gikan kang Eric, kinahanglan di ay nga ihatag nako una sa akong kaugalingon. Oh my God. Sakto. Sana all. Tanawa lagi. Mas gigugma pa mangguni mo si Eric god sa kaysa sa imong kaugalingon? Sayon ka gigugma pa nimo siya labaw pa sa imong kaugalingon. Ayaw si Lynn. Nawala akong effects nga ayaw. Sana all. Asa na lang kita kang Eric. Dili ka kalihok. Dili ka kabakod. Tapos mas gihigugma pa nimo siya labaw pa sa imong kaugalingon. Naunsa naman si Silin? Oh my God. My God. Kinigid si Eric. Galing mo. Tanawa lagi si Lynn. Nag-ingong bitaw si Digong bitaw. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh, wag mong subukan bitaw, masisira ang buhay mo. Kung sa diyan gisubukan mo kiti mo. DJ, kung adunay nakapaminaw ani or nakakita, og nakasinati og parehas nga kasakit, buhi ang kasuko og ang kaguol. Walay bili ang pagpugos sa tao nga dili na nimo mahigugma og balik. Oh my God. Og hinumdumi nga bisan pa mawala ang usa ka tao, ang imong bili dili mawagtang. Oh my God. Daghang salamat sa paghatag og panahon nga mabasa ang akong sugilanon DJ. Ang nagpadala sa sulat, si Lynn. Oh my God. Sakit kaayo ang kuan na agian ni si Lynn. Napakasakit, Kuya Eddie. Ug sa diyang si Eric, Galing mo.
Maayo kasi Eric. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Inigil bitaw si Eric bitaw. Tapos naipangutanan ni Silin. Unsa kuno ang iyang kulang? Asa kuno siya nasayop? Ako makatubag ra gyud na ana Silin ug asa ka nagkulang? Nagkulang ka sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Di ba? Kay sa imong panggiingon, mas gihigugma pa nimo si Eric labaw pa sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Sana all. So ang kulang nimo sa imong pangutana nga asa ka nagkulang, dako kayo ang imong pagkulang sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Dili man ingon nga pag makauyab ka, pag makagrelasyon na ka, limtan na nimo ang imong kaugalingon. Dili na maayo. Mas i-focus na lang nimo ang paghigugma dito sa imong karelasyon. Ayaw, mura kag buang ana. Mas tagaay gyapon og paghigugma ang imong kaugalingon. Kaya og sila pa, happy wife, happy life. So dapat imo gyung higugmaon usa ang imong kaugalingon ay ka maghigugma sa uban. Unsa nimo paghigugma sa uban nga ikaw mismo sa imong kaugalingon dili nimo kaya higugmaon? Di ba? Napaisa. Asa ko na sayop? Maura gyapon ang tubag. Ang sayop gihatag nimo ang tanan nimong gugma sa imong gihigugma. Wala ka nagbilin para sa imong kaugalingon. Tapos ang imong sayop pa yun, nahigugma ka sa dili insakto nga lalaki. Diretso ra ka nahigugma nga igora ka niya kadalan og kape. Diretso na ka nahigugma nga igora ka niya i-greet og good morning. Diretso na ka nahigugma nga sige lang kaniya og pakitaan og maayong binuhatan. Sayop na dako ng sayop. Sa ako pang giingon atong mga miagi na akong mga gipangbasa nga sulat, una higugmaa ang katong mga dili maayong binuhatan sa usa ka lalaki or sa babae. Eh once gani ang lalaki, butan talang lalaki ha. Dili ni tanan pero majority gyud. Once gani ang lalaki gapanguyab pa, dili na magpakita og mga dautan nga binuhatan. Ang tanan ipakita ana nga lalaki once manguyab pa, puro na mga binutan. Puro na mga maayong binuhatan. Magkakakita og lalaki manguyab tapos magpakita og puro mga binuang. Di ba? Once gani ang lalaki manguyab pa, puro na mga binuotan, puro na mga maayong binuhatan ang ipakita para sugton. Di ba? Ang mga babae nagiilan ana. Kung kamo mga babae, kung dili mo gusto nga masakitan, siguruha pag ila-ila. Ayaw lang pag-focus sa ilang mga gaipakita sa inyo ha. Ha? Kamu na bahala kung saan ninyo na pag-diskarte, kung saan ninyo pagkailhan gyud sa ilaha gyud. Ayaw magpailan na ilang kanan sa pagpanguyab kay tanan lalaki once manguyab dili basin og basta dili na to i-generalize. Mostly sa mga lalaki basta manguyab puro ginabinutan. So
ana ra si Lynn. Sa sunod. Pero, okay mo sang ikuan, imo sang tanawon sa lahi nga kanang side. Pwede sad. Kapag nainanguyab sa imo, sugto ni mo dito. Ay, napagduha-duha. Sakto tayo mong gibuhat silin, sugto ni mo dito. Pero, ang sugot ni mo, naay limitations. Bawal na sa itong mga ana-ana, ha? Wala pa man ka nakasiguro sa iaa. Bawal sa itong mga ana-ana. Tama na lang sa mga hawid-hawid lang sa kamot, ha? So, once na uyab na mo, diya na nimo makita kung unsa gid siya nga klase. Kay dili naman na siya magpakita og kanang mga magpakaarong ingnon kay uyab naman mo. Wala naman na siya nang uyab. So, wala na siya hinungdan nga kanang wala na siya rason nga magpakita pa og kanang kuan. Pero magpakita pa og dautan, pero kung butan gid siya, di okay kayo imong pagsugot. Pero once nga kanang pagpanguyab na sa imo, gisugot nimo dito, tapos pagkauyab ninyo, nakita nimo ang iyang tinuod nga batasan, unsa pa may dugayan? Bulagan dito. Diba? Ana ra na siya. Duha na siya ka kuan. Duha na siya ka kanang duha na ka sitwasyon. Girls, duha na siya ka kuan. Anang pwede niyo buhaton. Pag nay manguyab sa inyong lalaki, pwede niyo sugton diretso. Pero ang pagsugot diretso, naay limitations, ha? Wala say ana-ana. Mintras wala pa nimo na nailhan ug unsa gid siya nga klase nga pagkatao. Tapos ang ikaduha nga kuan, pagsugot nimo, dili nimo sugton dito pod. Duha lang choices ana. Dili sa nimo sugton kay gusto sa nimo ilailahon pag-ayo. Pero dili na nimo siya mailaila kung mag-focus lang ka sa iyaa. Kay puro man ang binutan ang ipakita niya na sa imo, ha. Kay gapanguyab pa man siya. So dito ka mangitaan na og mangita og kanang uban nga kanang diskarte nga mailhan gid mo siya. So gamiton na nimo imong mga connections ana, iyang mga kaila, imong mga kaila, ana ra na siya. So kung ma-prove gid nimo nga maayo siyang tao, ahay din sugta. So kasa katong isa pug ka choice nga sugto nimo siya dito, pwede sa do. Pero mo lagi na limitations. Osbon ko sa pag-ingon, wala say ana-ana. Ha? Holding hands lang sa taman, ha? So ana ra? Hope nga naay nakatunan ang uban. Og daghang kayong salamat silin sa imong pagsalig sa pagpadala dinhi sa akong gamayng programa. Mga sugilanon sa kagahapon. Daghang kayong salamat silin. So osbon ko sa pag-ingon nga magpakabuhi kita ni ining kalibutan, ha? Nga puno sa gugma. Ilabi na sa atong pamilya. Daghan kaayong salamat sa pag-uban kanako karong adlaw. DJ 5 on the ones and twos. This is your man on the mix, DJ Dreamgals, all the way here